El internet es increíble. Y ahora Damilee, que es una de las arquitectas que sigo en YouTube, ha hecho un video espectacular acerca de una competencia entre inteligencia artificial y el staff de arquitectos de ella. Así que, nada, vamos a ver de qué va. Y por Welcome supuesto to iremos the comentando, very más o first menos design tratando de traducirlo competition, también. where once and for all, we will decide who is better, the architects or the AIs. DALL-E, Each ChatGPT team y will be Midjourney. tested on their design skills. A ver, hasta acá. ChatGPT es un generador de textos que te responde en base a cualquier pregunta. Tiene como, creo que ya tiene su versión 4 con más de 2 millones, si no me equivoco, de información en libros. Y es muy espectacular, yo también lo uso un montón de veces. Midjourney es un generador de imágenes a base de texto, al igual que Design DALL-E. skills and the ability to describe their work. The winner will be unanimously decided by our Discord server. También estoy en este canal de Discord, es por eso que me enteré de este video. Está acá todo. Justo acá el lanzamiento de Damilee, ¿no? Es todo un Discord muy chévere. Uh, Hi. Oh, hey guys, welcome. Ok. And to make sure human architects can perform at their best, HP provided the Z8 Fury Un video G5, a promocionado por powerful HP. workstation equipped with 56 cores, 128 gigabytes of RAM, 4 RTX A6000 that'll speed up any human-made process. Thank you, HP, for sponsoring this competition. Much appreciated. The Parece competition como is que... open. ¿Cómo se llama esta serie? Juego de calamar. Creo que tiene una temática así, ¿no? La presentación de la inteligencia artificial de estos tres campos con... eh, de Suicide Games. El juego del calamar, creo es. Entonces, a ver, vamos. Different phases of the design process and will lead to the design of a 280 square meter house on a hill. The floor Design plan. a floor plan for a 280 square meter house on a sloped terrain. The site is approximately ¿Eso es de 5? Sí, de 5 3,000 render. square meters. A ver, ¿cuál es el requisito? Diseñar una vivienda en 280 metros cuadrados que está en una pendiente, ¿no? El sitio tiene aproximadamente 3.000 metros o 3.000 metros cuadrados y una inclinación de 20 grados. La casa necesita, o bueno, debería tener 3 cuartos, una piscina y, bueno, tener una vista privilegiada que englobe o que aproveche esta caída, ¿no? Esta pendiente. At an approximately 20-degree angle. The house must have 3 bedrooms and a pool, Ujú. and take advantage of the view overlooking the Uf, hill. qué bonito lugar. How many square feet was that, sorry? It's 280 square meters. What was the angle of the slope? 20-degree slope. Ok, tiene 20 grados de As pendiente. soon as they said plan, I knew we had the advantage. Our strategy was to simultaneously develop 3 different ideas. Since we knew the next challenge is equipo de to create tres. a compelling A ver. rendering, we would pick an option that leads to the most compelling form. A challenge within a challenge. Option 1, the cantilever, with the bedrooms on the bottom volume and the kitchen and living spaces on top. Both volumes Tesorrino, pues volvamos. cantilever over the slope with minimal interruption to the landscape. The intersection of the 2 volumes create a light-filled double-story atrium that Usan connects mucho the different Rhino ellos, spaces ¿no? of the house. Option 2, the fan. Like the name suggests, this parece uno option que hice en primer maximizes the semestre. width of the site like a fan and creates wide, open views onto the hill. We've got our bedrooms, which are angled towards the sun, and living and kitchen spaces all in one story, with a pool right in the center. Option 3, the cascade. This option follows the landscape. Each volume gets a unique view, and the interior spaces overlook onto each other, creating a connection between different floors. Each of the bedrooms get direct exterior access, with a pool jutting out next to the living spaces. Ok, no. Como que el proceso de arquitectura, ¿no? Ahí está. Se supone que eso está escribiéndolo en ChatGPT. Design a floor plan for 280 square meters, house on a slope terrain.
Ya. Esto lo puedo haber hecho en Midjourney. Tú le dices qué es lo que quieres y ya, te lo saca. Mira. That's actually pretty good. Ok. Parece que va teniendo ventaja la inteligencia artificial hasta ahora. All right, we need to pick a plan. Okay, well, I really like how yours sits in the topography, and yours looked absolutely. We need to pick one plan. Guys, let's just Necesitan pick elegir algo. something that looks good in the renders. Ah, ok. Va a empezar a renderizar sus ideas, los bocetos. What the hell? Oh wow, look at that. That's a crack. Yo, can you try to model this? Yeah. Yeah, right there. That's kind of cool. Challenge number 2. Develop the floor plans into compelling Eso es como que muy, muy random, ¿no? Porque en realidad a veces las ideas tienen así, de cualquier cosa. Y dices, ¿cómo quedaría esto dentro de la proyección que estoy haciendo? Y sí, a veces latinas. conceptual renderings that tell the story of your building. A ver qué dice. Take Ok, into que consideration renders que the cuenten la unique historia de qué es lo que characteristics quieres of the plasmar site. The word en esa propuesta. compelling is the key to this challenge. All right, team. So, what's the game plan? So someone needs to populate the site, someone do the building. The pool. That's going to be our money shot. No, the exterior Not render's gonna be the a one pool. shot. Yeah, but Please, populate the not site the so pool, much. not the pool. ¿No quiere que la piscina vaya? ¿Qué? All right, I'll take the landscape. Okay, I'll take the building. So, Trisha, Ya, entiendo. El arquitecto paisajismo, la encargada de la estructura, bueno, del todo el desarrollo, la función y demás. you take the pool? Y él le tocó lo que no quería, hacer la piscina. Okay, that's really creepy. The setting often makes or breaks a render, and because we didn't have a huge amount of time to spend in Photoshop, nailing down the context right in our rendering software was essential. Because Eso es muy interesante, ¿no? Solo modelar y coparlo de árboles. ¿Para qué modelar todo? Sorry. use D5, which has thousands of high quality models you can easily plop into your model. You can see the changes in real time, it's super intuitive, and you can render complex scenes without a problem, so you can really speed up the Es video. como una casa de glass house de Mies, ¿no? Con una pequeña abertura en una pendiente. No es muy complejo. Visualization process. We lay down the grass and combine different types of vegetation. A ver si es la que estoy hablando. A ver. Glass house. Glass house. Debe salir. Ajá. De Mies, perdón. De Philip Johnson. The Glass House. Aunque no, ni tanto, ¿no? Pero no sé, me hizo recordar esto mucho esto, ¿no? That we felt worked in this landscape. We wanted to bring focus to the crevice at the center, so the flanking volumes on either side should be quieter, a bit more integrated with the site. We decided to use wood siding with the soffit and balcony in dark metal. After playing around with a bunch of different material options, D5 es we muy landed on potente, ¿no? concrete for the mass Yo lo wall. desinstalé porque The pool is the money shot. The entry o sea, experience me da flojera volver a aprender un nuevo software de renderizador suficiente con Enscape y Revit, pero should be exquisite, veo que le están usando bastante. with the refraction of the pool showering you as you enter Ok, the la house. piscina está Equally ahí. important is the view from the top, with the infinity pool overlooking the hill. No entiendo por qué fusionaron acá Midjourney con Dall-E, porque básicamente los dos hacen lo mismo. Tal vez hubiera sido más interesante que unan a textures.com, ¿no? Para toda la planimetría y demás. Midjourney y ChatGPT, ¿no? Pool overlooking the hill. Okay, are you guys ready? Está difícil, ¿eh? All right, quick, let's set up the views.
Guys, look. Todas las propuestas que tiene Midjourney con Dali, solo haciéndolas del texto, pero a ver, opiniones al final supongo. Ah, y a esto se suma, por ejemplo, ¿cuál es la otra inteligencia artificial que te saca renders así, pero neto para arquitectura y está dentro de Revit? A ver, ah, render ahí, no, ya es por Revit. V-Ray, Revit Pure 5. Sí hay, o sea, no me acuerdo el nombre, pero Evolve creo que es, ajá, Evolve Labs. Es un plugin que te... También es de paga. Perdón, es Veras, es el Veras. Sí, Veras es el otro plugin que te hace renders con inteligencia artificial dentro de Revit. Ya lo vamos a probar ya. Damn. Maldición. How about a video? They can't do that, right? Ok, claro. También ya hay como Synthesia, creo es un anunciador de voces de videos, pero claro, no pueden hacer un video Dolly ni Midjourney, no pueden hacer un video, ¿no? Así que a Wait, ver, are we allowed to do that? Well, nobody said we can't. no Okay. están las reglas que Video no, it así is. que van a hacer un video. Ooh, snow. Let's do snow. AI can't do video animations, Claro, inteligencia artificial right? todavía. Ya, entre the This is the description. last and final challenge. Prepare a 150-word description of your project. Una pequeña descripción del proyecto de 150 palabras. Como estos textos que acompañan el portafolio, ¿no? ChatGPT haciendo Now, todo. please wrap up all of your work and package it for us to review. The last hour of the deadline is typically when everything starts to crash. However, with the HP Z8 Fury Otra vez haciéndole G5, promoción a you la have multiple HP. apps running simultaneously, since it came with 128 gigabytes of RAM that can even be expanded up to 128 2 gigas de RAM. gigabytes. The case is awesome too. Redundant power supply, 4 hot swappable M2 storage, super Disipadores quiet de cooling calor, system, and plenty of connectivity. sistema The de Z8 is the top of its refrigeración, line, la so it's a Z8. little bit expensive and might be a little bit of an overkill for what you need, but HP also has other versions of this workstation which comes at a much lower price point. Ok, Check out the link in the conclusions. So over the last couple of days, I've been asking our Discord community to vote on these images. Se supone que Discord eligió al ganador, o sea, toda la comunidad que está dentro del Discord de Damilee ha elegido al ganador, así que I didn't give them any background on the video or the competition or who made these images. So the vote was pretty much based on a gut feeling. ok, basado solo en el But I sentimiento. think it's No a importa quién big lo enough hizo, si pool fueron to los get a arquitectos sense o la inteligencia artificial. for people's preferences. So here's the results. So the winner of all 3 challenges, the plan challenge, the render challenge, and the text challenge, was the AIs. And I think we expected the images to have a overwhelming majority for the AIs, but we were En todo ganó la definitely inteligencia artificial. En todo. Oh my gosh, sure. AIs. And I think we expected the image 68% de los participantes eligieron el floor plan de la inteligencia artificial hecha en Midjourney. Si está en Discord, debe ser Midjourney, no creo que sea Dolly, porque Dolly tiene su propia plataforma. En cambio, Midjourney usa Discord como su generador de, bueno, como su fuente de interacción. images to have 62% otra vez para la a inteligencia artificial. overwhelming majority for the AIs, but we were definitely ¿Qué escribieron?
surprised by Otra the es, text incluso en el challenge. texto. You should also keep in mind that if you look really closely at the plans that Midjourney generated, it doesn't Es actually Midjourney. make sense. And that's because Midjourney is designed to produce pretty pictures. And Pero a ver, ¿qué that's señaló? because Midjourney is designed to produce ¿Esto es un floor plan? Parece una elevación, ¿no? Pero sí es un floor plan. Claro, tiene como que espacios perdidos acá. Y no sé, supongo que señala esto como que ¿para qué? ¿Para qué es esto? El acceso. Claro, o sea, se ve bonito, pero una vez analizando ya toda la circulación, el funcionamiento de las imágenes que proyecta Midjourney, entiendo que ha encontrado pretty deficiencias. pictures. And the way that I ask people to vote is on a gut feeling. So they weren't spending a lot of time observing whether the plan was functional. Ya This está, was a ¿eh? really interesting process Lo because mismo, lo que comentaba, ¿no? Se han dejado llevar por qué imagen era más bonita y no tanto por si es que en realidad funciona. I think we're at a point now where for certain tasks, AI can do them better than humans. So the question is, should we be scared? Is AI going to replace us? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a los arquitectos? ¿Deberíamos estar asustados? ¿Deberíamos empezar a estudiar otra cosa? Tal vez, no sé. ¿Qué hice? I don't want to sugarcoat things. Yes, I do think that AI will replace a lot of jobs, Yes. including jobs in the design and architecture field, if not now, very near in the future. On top of what Damilee and Midjourney can do, there's a lot of other apps that we didn't cover in this video, like apps for generating massing studies or ¿Qué? Ya, o sea, dice que todavía no cree que puedan, o sea, en un futuro tal vez, ¿no? Y hay un montón de herramientas que hacen todo este proceso. apps for generating plan iterations, all of which we do pretty manually. Ah, esa es, creo que esos textures. Test fit, no sé bien, creo que sí. Right now. This type of AI is called ANI, artificial narrow intelligence. Which is the type of AI that's designed to solve specific tasks. Oh, mira, qué información tan buena. No es una inteligencia artificial como tal, sino es un ANI. Narrow intelligence, which is ANI. the type of AI that's designed to Inteligencia artificial que ha sido diseñada para una tarea específica, con algunas solve capacidades. specific tasks really well. And they're only going to get exponentially better every single year. Yeah. Maybe at some point we're also going to have AI for doing construction details or writing specs. So I think the more specific and siloed your job is, the higher the chances are that your job will be affected by AI. I can't really get into the details of how to situate yourself in this transition right now, but I did make a video on a book that does break this down. I'll leave it right here. But of course, AI can't replace architects. It can't take abstract constraints and turn them into functional, conceptual, and feasible designs. It can't coordinate the work of other AIs. Claro. Y es eso, ¿no? Claro, todo lo que hay detrás después de... O sea, la arquitectura, la construcción no solo se basa en presentar un render y ya. Right here. But of course, AI can't replace architects. Dami está segura que todavía, bueno, no puede... Los arquitectos no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial It can't take abstract constraints and turn them into functional. porque no pueden tomar ideas conceptuales y convertirlas en funcionales así. Conceptual and feasible designs. It can't No tiene la coordinate the work of capacidad other de AIs, coordinar con and it otras... can't take liability for its work. Coordinar con todo, ¿no? El constructor, los proveedores, aunque no lo sea. And it can't make clients feel safe about the millions of dollars in their investments. There is another type of AI called general AI or strong AI. Ah, Which tries to replicate the full human cognition
And we are pretty far away from that, but once Ah, mira, eso no lo sabía. O sea, Strong AI. Estos deben ser, por ejemplo, las que Google canceló, ¿no? Las que tratan de imitar muy cercanamente el comportamiento humano. Y estas sí podrían ser capaces de tomar decisiones, pues de coordinar y demás. Entonces, la Strong AI y la otra era Annie, ANI, son distintas. Y entiendo the full que... Sigamos a ver. human cognition. And we are pretty far away from that, but once we get there, we are pretty much screwed. I think my biggest concern right now is how AI is going to influence the next generation of architects and designers. These tools generate what feels like the final image, Ya, and they put out hablan what inglés. feels like the final answer. Claro. But it's skipping a lot of steps to get to that stage. Architecture is not really a pure art. It's a creative response, but it's a response to real life constraints. And these responses come out of a very non-linear process of manipulating the form, see how that changes the function, or maybe you can try to solve a problem with materiality or light. It's a constant back and forth, all with the goal of hopefully benefiting humanity. Even the very beginning of a project is a very labyrinthine process. And you can actually see how I'm doing it with one of my projects Oye, qué bonito. Con su linterna. Qué bonito. right here. Overall, don't be afraid of AI. Try to use it to your advantage and constantly keep thinking about how you can mix your existing skills with AI to create a whole new category for yourself. We've been having a lot of fun with AI in our office. We've been using ChatGPT for research, Midjourney for generating thumbnails and storyboards. By the way, if you're interested in getting access to all of this background material that led to this video, you can do that by becoming a spoon or a producer of this channel. You'll also get a step-by-step process and a breakdown for each of the design options that we've created for this video. I would love to hear what you guys think. Do you think that AI is going to replace us? And what do you think the future is going to look like? Let me know in the comments. If you enjoyed this video, please leave me a thumbs up and subscribe if you want to see more videos like this. And with that, Cool. I'll see you guys in the next video. ¿Qué hay más? Qué buen video. Espero que a ver de qué va. Ah, Vea, básicamente, bueno, hay información muy interesante, ¿no? La Strong AI, la que sí trata de copiar, bueno, no copiar, sino sentirse, ¿no? En realidad, ¿cuál sería la palabra? Pero que trata de acercarse mucho al comportamiento humano, que todavía no está muy desarrollada, y están las otras, que es la SANIS, ¿no? La inteligencia artificial, que está dedicada a una tarea específica como las de Midjourney, generar imágenes a base de texto, las de Dall-E, las de ChatGPT. Entonces, creo que básicamente no tener mucho miedo hasta que las Strong AI puedan tomar el poder. Mientras eso no pase, con las ANI pueden... Las ANI te dan el proceso, bueno, el producto final, ¿no? Como estas apps. Pero como dijo Damilee acá, hay todo un proceso detrás de eso, ¿no? No es solo la presentación de la imagen, hay conversaciones con los clientes, el sitio, el lugar, topografía, un montón de cosas que no son solo representadas por la imagen final que te dan estas inteligencias artificiales, pero de que sí es bueno tomar ventaja de esas herramientas, ¿no? Y eso es muy interesante también. De acuerdo, cuando yo llegue viejito veré cómo es que ha afectado toda esta inteligencia artificial en las futuras generaciones. Y cómo va a afectarme a mí también, porque no estoy tan viejo. Y sé que de alguna forma va a tener unos efectos, ¿no? En el proceso que yo estoy empezando. Así que, nada, un espectacular video. Así que, nos vemos.